काम होता था, अब दिखावा होता है। न्यू एजुकेशन है आई आजकल जो, वो चाहते हैं कि जस्ट डांस हो, फन हो, उसमें मेहनत है नहीं है, कुछ भी नहीं। एक ड्रामा मैंने जड़ा वाला में किया था, तब मैंने सुना था कि कमीज़ें उतरती हैं, और वो हमारे दौर से पहले ही उतर गई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब कमीज़ें उतर जाती थी, अब कमीज़ में रह के सब कुछ हो जाता है। कि लड़कियां प्यार के चक्कर में जल्दी पड़ जाती हैं, जब थोड़ी सी बिगड़ जाए तो वो जानू मानू सारे जो होते हैं वो खुल के बाहर आ जाते हैं। वो मेरी तस्वीरें इस तरह लीक आउट हुई थी कि मेरा एक फ़ोन था, वो फ़ोन मैंने किसी को दे दिया था, किसी ने मांगा, मैंने फ़ोन दे दिया। वो तस्वीरें उस फ़ोन में थी जो मैंने डिलीट की थी। चाहे वो लड़की फील्ड की हो या घरेलू हो, अक्सर घरेलू लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस बड़ी लीक होती हैं। चले हमारी तो खैर है, हमें पहले भी कोई इज्जत की नज़र से नहीं देखता, और हमारे बारे में तो सब उल्टा सीधा ही बोलते हैं। मेरी जब तस्वीरें लीक हुई थी तो पहली बात तो ये कि एकदम से सुन के मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सदमा लगा था मुझे, और रोई भी बहुत थी। आपको इज्जत की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन के लिए अच्छी होती हैं, सिर्फ एंजॉयमेंट की हद तक हर इंसान देखता है। कोई भी आपको ये नहीं चाहेगा, अपने घर की इज्जत बनाने के लिए कोई भी नहीं हाथ आगे करता, टाइम पास करने के लिए तो सभी आ जाते हैं। गैरत कर कंजरा, तेरी बुड्ढी ने नचना ही उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद की मट्टी की खूबसूरत अदाकारा ज़री खान मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी शोबिज़ ज़िंदगी का कब आगाज़ किया और क्या खोया, क्या पाया, और इस फील्ड में उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़री जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनर पाकिस्तान के लिए टाइम निकाला। जी वेलकम। अच्छा ज़री जी, किस तरह थिएटर में आना हुआ? बहुत पुरानी बात है, अब तो पूरी याद भी नहीं है। काफ़ी साल हो गए हैं फील्ड में, और शुरू मैंने मुल्तान से किया था, संगम थिएटर से, और अब तक तो बहुत से ड्रामे कर लिए, अब तो याद भी नहीं। ज़री, तब के काम में और अब के काम में क्या फ़र्क देखती हैं आप? तब काम होता था, अब दिखावा होता है। तब पब्लिक काम देखती थी, काम वाले आदमी को पसंद करते थे, बंदी है या बंदा। अब माशाल्लाह हमारी पब्लिक भी बड़ी समझदार है, और काम देख देख के शायद वो थक गए हैं। अब वो पब्लिक भी काम नहीं इतना देखती, और हम फनकार भी इतना नहीं करते हैं। पहले मेहनत बहुत होती थी। अच्छा ज़री, स्क्रिप्ट से क्यों हट गए हैं आप लोग? स्क्रिप्ट अभी भी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो स्टार हैं, वो करवाते हैं स्क्रिप्ट, हम करते हैं, और बड़ी मेहनत से। अभी पिछले दिनों में फैसलाबाद हमारा ड्रामा हुआ है, बहुत मेहनत की है उसमें। एक चीज़ जो देखने में आई है मुझे, वो ये है कि पिछले तकरीबन एक अरसे से कई सालों से वो चंद गाने हैं जो कि हर आर्टिस्ट की कर रही है, उससे बाहर नहीं निकल रहे आप लोग। इसकी क्या वजह है? कुछ सीखना नहीं चाहता, या आप लोग को कोई सिखाने वाला नहीं है? नहीं, सीखना भी चाहते हैं, सीखते भी हैं, और कोशिश भी करते हैं कि अच्छा करें काम। लेकिन अब होता क्या है कि अब जैसे कि आजकल की हमारी आवाम है, जैसे कि न्यू एजुकेशन है आई आजकल जो, वो चाहते हैं कि जस्ट डांस हो, फन हो, उसमें मेहनत है नहीं है, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो जो फिर पब्लिक की डिमांड होती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं पब्लिक में जो कहते हैं कि अच्छा काम करें, और अच्छे काम को दाद देते हैं। जिस वक्त ये चीज़ें आप लोगों की जब लीक होती हैं और जब ये बातें आप तक पहुंचती हैं, आपके किसी जानने वाले के, किसी दोस्त के थ्रू, उस वक्त आपकी जो अंदर की फीलिंग है, आज पब्लिक के साथ वो शेयर करें। मेरी जब तस्वीरें लीक हुई थी तो पहली बात तो ये कि एकदम से सुन के मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सदमा लगा था मुझे, और रोई भी बहुत थी। फिर एक ही बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो होना था हो गया, शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। आपको इज्जत की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि लोग हमारे हज़ारों फ़ैन हैं, फ़ैनों की वजह से हम स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, और मैं फ़ैनों की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें वो लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ एंजॉयमेंट की हद तक हर इंसान देखता है, कोई भी आपको ये नहीं चाहेगा, अपने घर की इज्जत बनाने के लिए कोई भी नहीं हाथ आगे करता, टाइम पास करने के लिए तो सभी आ जाते हैं। कुछ लोग जब आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार होते हैं
اس فیلڈ میں ہوا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے, کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں آپ کیا سمجھتی کہ آرٹسٹ کی غلطی ہوتی ہے جو آپ کا ہاتھ تھامتا ہے اس کی؟ نہیں, اس میں غلطی آرٹسٹ کی نہیں ہوتی. لڑکی کوئی بھی ہے نا, وہ چاہے فیلڈ کی ہے یا عام گھریلو لڑکی ہے, وہ یہی چاہتی ہے کہ مجھے عزت ملے, عزت کی زندگی جیوں. لیکن گزرا ہوا پاسٹ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے جب, تو پھر وہ باتیں روز سامنے آتی ہیں. ایک بندہ تماش بھی نہیں کرتا ہے, وہ آپ سے شادی کر لیتا ہے, وہ اس کے ذہن میں وہی چیز رہے گی. جیسے کہ میں زری خان ہوں, مجھ سے کسی نے شادی کی ہے, اس کے ذہن میں وہی چیز رہے گی, یار یہ تو زری خان ہے. جب تک میں اسٹیج پہ ہوں اس کو اچھی لگتی ہوں. جب نکاح ہو گیا اس کے بعد شروع میں ہر بات اچھی لگتی ہے, لیکن جب کہتے ہیں نا کوئی چیز حاصل کر لے, پا لے, اس میں سے پھر کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. تم ایسی تھی, تم ویسی تھی, تم یہ ہو, تم وہ ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ہی اگر سہنا ہے, برداشت کرنا, اس ذلت کی زندگی سے وہ زندگی اچھی ہے جہاں پہ اپنی عزت بھی بناتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں, خود کماتے ہیں, خود کھاتے ہیں. یہ تو ہے نا کہ یار ساری ٹینشنیں اپنے سر پہ ہیں. آپ جو ہم سفر تلاش کریں گی اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں رہیں گی یا اس کو الوداع کر دیں؟ نہیں, میں اب نہیں تلاش کروں گی. میں اپنی زندگی میں خوش ہوں, اور اگر مجھے کوئی ہم سفر ملے گا جو مجھے لگے گا کہ بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ کرنا چاہیے, تو ضرور کروں گی. لیکن شرط یہ ہوگی کہ اسے کہوں گی کہ میں فیلڈ نہیں چھوڑوں گی. 1-2 سال کیا پتہ بعد میں وہ بھی کیڑے نکالنا شروع کر دے. سال ٹھیک رہے, 2 سال ٹھیک رہے, بعد میں اس کو بھی, میں ابھی زری خان ہوں تو اچھی لگتی ہوں, بعد میں یہ نہ ہو کہ جب میں ایک گھریلو لڑکی بن جاؤں تو اس کے ذہن میں تو وہی چلتا رہے گا نا کہ یہ تو زری خان ہے. وہ باتیں سامنے آتی ہیں. کیا پہلا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے جو آپ کی باتوں سے؟ ہاں جی بالکل, زندگی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے اس میں. کیسا رہا وہ ایکسپیرینس؟ بڑا بکواس. بہت برا. مطلب وہی نا, شروع میں ناز نخرے اٹھانا اور بعد میں پھر کیڑے نکالنا, پھر بعد میں ذلیل بھی کرتے ہیں, پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے بڑے فخر سے ایدے نال میرا تعلق رہا ہے, میرا نکاح رہا ہے ایدے نال. آگے سے بھی بندہ شرم نہیں کرتا, پھر آگے سے میرا جواب یہ ہوتا ہے, غیرت کر کنجرا, تیری بڈھی نے نچنا ہی انہیں. اچھا زری, آخر میں کیا میسج دیں گی آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے, انر پاکستان دیکھنے والوں کے لیے, اور اپنے ان کے لیے جن کے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی نے ناچنا؟ نہیں, میں چغل کر رہی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس میں یہی کہوں گی اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی, بہت تھینک یو. جیسے آج تک آپ نے مجھے پہلی سیڑھی سے لے کے اب تک میرا ساتھ دیا, مجھے سپورٹ کیا, پیار دیا اتنا, ہمیشہ ایسی امید چاہتی ہوں میں آپ سب سے, ایسی امید رکھتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جس چینل نے آج مجھے اتنا ٹائم دیا اور میرے ساتھ بڑے اچھے سوال جواب کیے, انر ٹی وی کی طرف سے آپ آئے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور میں یہ کہوں گی کہ اس چینل کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اور آپ کی باتیں مجھے بڑی پسند ہیں, بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کی. یہ آپ کی مہربانی. بس جی, سب کے لیے ایک ہی میسیج ہے, خوش رہیں زندگی میں, نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کو کریں. جی تو ناظرین, آپ نے زری خان کی باتیں سنی اور ان کا جو میسج تھا کہ زندگی میں خوش رہیں, نہ کسی کو پریشان کریں اور نہ خود پریشان ہوں. مجھے اور زری خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.